खुदावनी यीशु जो कि जान देने तक बाप का वफादार रहा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। हबक्कूक यिर्मयाह नबी का हम असर था, यानी कि ये एक ही ज़माने के दोनों नबी हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी शरीयत का जो निचोड़ है वो इस बात में है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, जान और अक्ल और ताकत से मोहब्बत रख, और फिर दूसरा उसका हिस्सा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। और ये वो दौर था जिसमें ये दोनों ही बातें नज़र नहीं आ रही थी, चूँकि इसराइल खुदा को छोड़कर बुतों के प्रस्तिश पे लगे हुए थे। और जब इंसान की बात करें तो इंतहाई जुल्म था, किसी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। और जब हबक्कूक नबी ये सब कुछ देखता है तो उसका दिल खून के आंसू होता है। जैसे आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे हम में से लोग हैं जो अपनी कौम की हालत पर दुखी होते हैं, तो इसी तरह से हबक्कूक नबी भी बड़ा दुखी है। और अपने इसी दुख में वो खुदा ताला को पुकारता है, खुदा से कहता है कि खुदावन तो सब कुछ देख नहीं रहा है कि क्या हमारे मुल्क में हो रहा है, और हमारा मुल्क जो है ये बद से बदतर होता जा रहा है, तेरी कौम की हालत बदतर होती जा रही है। तो उसके जवाब में खुदा ताला उसे जवाब देते हैं कि बिल्कुल मेरी नज़र में है, और इसीलिए अब मैं एक दूसरी कौम को, यानी कसदी जो कि बाबुली है, नबूकदनेस्सर की जो कौम है, मैं उसको लेके आ रहा हूं और वो बनी इसराइल को असीरी में लेकर जाएंगे। अब ये सुनकर हबक्कूक नबी हक्का बक्का रह जाता है और वो कहता है कि खुदावंद हम तो चल बुरे हैं ही, लेकिन जिन लोगों को तू कह रहा है कि हमारी सजा के लिए लेकर आना है वो तो हमसे भी बदतर हैं। जिसके जवाब में खुदा ताला उसे मजीद बताते हैं कि बेशक ऐसा ही है। इसीलिए जब नबूकदनेस्सर और उसकी फौजें और ये जो बाबली हैं इसराइल को सजा दे चुकेंगे मेरे बिहाफ पर, चूंकि मैं चाहता हूं कि अब ये उन बुतों के पीछे जाएं, उन बुतों के पास जाएं, गैर कौमों में जाएं जिनकी ये पूजा करते हैं, ताकि इन्हें अंदाजा हो कि गैर माबूद कैसे होते हैं और वहां पर ये सबक सीख सकें। तो उसके बाद फिर मैं बाबुल की भी अदालत करूंगा। उसकी वजह यह है कि इसने जो आसपास की कौमें हैं उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, कि मैंने तमाम कौमों में इनको खड़ा किया, लेकिन फिर ये अपनी हदूद को क्रॉस कर गए और इसीलिए फिर मैं उनको भी सजा दूंगा। अब ये बातें सुनकर हबक्कूक हैरान है, परेशान है खुदा के इन मंसूबों पे, और वो देख लेता है वाज़े तौर पर कि इससे पहले कि हमारी हालत बेहतर हो ये और बदतर होगी। और एक इंसान के तौर पर उसके लिए आसान नहीं है, एक ऐसे नबी के तौर पर जो अपनी कौम से मोहब्बत रखता है, ये सारा कुछ कबूल करना उसके लिए आसान नहीं है कि उसकी कौम असीरी में जाए, और वो भी ऐसे लोगों के हाथों जो हमसे भी बदतर हैं। लेकिन बहरहाल वो खुदा के इस सारे मंसूबे पर जब गौर करता है तो फिर हम देखते हैं कि वो एक गीत गाता है, और उस गीत की चंद एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो दरअसल आज का हमारा मेन पैगाम है। तो ये आपको हबक्कूक 3 बाब और उसकी 17 से 19 आयत में मिलेंगी, जिसमें लिखा है, अगरचे इंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे, और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनी के से बना देता है और मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। अब अगर आप एक ईमानदार मसीही हैं तो ये आयत आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, आपको जीने का हुनर सिखा सकती हैं, आपको फतेहमंद जिंदगी दे सकती हैं, क्योंकि उसमें चंद बड़े ही अहम असूल और चंद बड़ी ही अहम वजाहतें पेश की गई हैं। पहले अगर आप 17 आयत पर गौर करें तो इसमें एक जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है, जो एक ज़राई मुल्क होता है, उसकी तस्वीर दिखाई गई है। यानी कि जहां पर लोगों की तमाम जिंदगी का इन्हिसार जो फसलें होती हैं उन पर होता है, जो मवेशी होते हैं, जो उनके फलदार दरख्त होते हैं, उन सारी चीज़ों पर उनके पूरे साल और पूरी जिंदगी का इन्हिसार होता है। तो यहां पर हबक्कूक का कहना है कि चाहे तमाम का तमाम हासिल जाता रहे, कि मेरे घर में कोई चीज मौजूद हो या ना हो, चाहे मैं बिल्कुल ही जीरो पर आ जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ खुदा ने कहा है मैं उस पर तवक्कल करूंगा। तो मेरे हालात तय नहीं करेंगे कि खुदा कैसा है और मेरा उस पर ईमान होना चाहिए या नहीं, बल्कि जो कुछ खुदा की जात है, जिस तरह से उसने अपने कलाम में अपने आप को जाहिर
کیا ہے, جس طرح سے ہم اسے جانتے ہیں, میں تمام تر صورتحال میں جب کچھ بھی نہ ہو تب بھی اس پر ایمان رکھوں گا کہ وہ بھلا خدا ہے, وہ حکمت والا ہے, اور جو کچھ وہ سوچ رہا ہے اور جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہا ہے وہی بہتر ہے. اور پھر دوسری اور سب سے اہم بات جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ 18ویں آیت میں بتائی گئی کہ جہاں پر حبقوق کا کہنا ہے تو بھی میں خدا سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. اب اگر آپ اسی آیت کو ایمپلیفائڈ بائبل میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے I will choose to rejoice in the Lord. I will choose to exult in my Savior God. تو یہاں پر دو جو اہم لفظ ہیں ان پر غور کیجئے. پہلے نمبر پر تو وہ کہتا ہے I will choose. سو ایمان جو ہے وہ ایک ذہنی حالت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیصلہ ہے کہ خدا کی طرف میرا رویہ کیا ہوگا, میں خدا کو کس طرح سے دیکھوں گا, میرا تعلق خدا کے ساتھ کیسا رہے گا. اور پھر دوسری چیز نوٹ کیجئے کہ اس آیت میں 2 دفعہ خوش ہونے کا لفظ لکھا گیا ہے, یعنی کہ خدا کا بندہ حبقوق کہتا ہے کہ میں خدا سے خوش رہوں گا, خدا میں خوش وقت ہوں گا. تو اگر آپ اسے عبرانی زبان میں پڑھیں تو یہ بڑے ہی دلچسپ لفظ ہیں. پہلا لفظ جو ہے خوش ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے آلاز, اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے اچھلنا کودنا. جیسے کوئی بڑا خوش ہوتے ہیں تو آپ اچھلنے لگتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ جب آپ کی ٹیم جیتتی ہے تو آپ اچھل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پر ایک صورتحال بیان کی گئی ہے. اور جو لفظ خوش وقت کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے گیل, جس کا مطلب ہوتا ہے جھومنا, یعنی کہ جب آپ اتنے پرجوش ہو جاتے ہیں کہ آپ خوشی سے جھومنے لگتے ہیں, تو یہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب شاید آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اگر ہم مشکل ترین حالات میں گزر رہے ہیں تو کس طرح سے ہم خوش ہو سکتے ہیں, چونکہ خوش ہونے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ دونوں ہی دفعہ جب وہ کہتا ہے خوش ہونے کی بات کرتا ہے تو وہ خدا میں خوش ہونے کی بات کرتا ہے. اور اگر آپ پرستش کے اصل معنی جانتے ہیں تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹو سیلیبریٹ گاڈ, یعنی کہ ہم خدا میں خوشی مناتے ہیں, خدا کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو کچھ وہ اپنی ذات میں ہے اور جو کچھ اس نے کیا ہے. کہ آپ جب گیت گاتے ہیں تو آپ نے غور کیا کہ یہ جو ہمارے گیت خداوند کے لیے ہوتے ہیں یہ اس کے کردار کے بارے میں, اس کے کاموں کے بارے میں ہوتے ہیں. تو حبقوق کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہوں تو اپنے مشکل حالات کو مت دیکھیے, اصل میں آپ اپنے خدا کو دیکھیے کہ وہ کیسا ہے, اور نہ صرف دیکھیے بلکہ اس میں آپ شادمان ہوں, اس کو آپ پورے دل سے قبول کریں اور جو کچھ وہ ہے اس کے لیے اس کی تعریف کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے, آپ کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے, تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہوہ یری ہے. تو آپ اپنے حالات پر ماتم کرنے کی بجائے اس بارے میں خدا کی شکر گزاری کیجئے, خدا کی تعریف کیجئے کہ خدا مہیا کرنے پر قادر ہے. انگلش میں اس کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے ڈینسنگ ان دا رین, یعنی کہ بارش میں ناچنا. اور اس کے پیچھے آئیڈیا یہ ہے کہ اگر طوفان آ جائے, طوفان بود و باران, یعنی کہ ایسی تیز بارش ہو رہی ہو, تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کونے میں لگ کے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ کب یہ طوفان تھمے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس موقع کو آپ ایک خوشی کے موقع میں بدل دیں کہ آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ڈھونڈیں کہ جس میں آپ انجوائے کر سکیں, آپ شادمان ہو سکیں. کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو ایک طرف تو یہ مشکل وقت آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا, اور پھر آپ اس وقت کا اچھا استعمال بھی کر سکیں گے کہ آپ خوش ہو سکیں گے. تو اسی طرح کا آئیڈیا ہمیں یہاں پر حبقوق بتا رہا ہے کہ آپ نے بارش میں ناچنا سیکھنا ہے, یعنی کہ جب مشکل ترین حالات میں سے گزر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے حالات پر بڑبڑاتے رہیں, اچھا یہ ہوگا کہ جو کچھ ہمارا خدا اس کی جو صفات ہیں ان پر غور کرے, اس کے لیے اس کی شکر گزاری کرے, تعریف کرے, اس میں شادمان ہو. اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو حبقوق پھر بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یعنی جب 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر حبقوق کا کہنا ہے کہ وہ میرے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے اور مجھے اونچی جگہوں پر چلاتا ہے. اور آپ شاید اس بات سے واقف ہوں گے کہ خدا نے جو ہرنی کے پاؤں ہیں وہ خاص قسم کے بنائے ہوتے ہیں کہ وہ تمام تر کی سطح پر بڑے آرام سے چل بھی سکتی ہے, دوڑ بھی سکتی ہے, اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی چٹان ہو جو کہ بالکل جس کو سٹیپ کہا جاتا ہے کہ سیدھی سیدھی ہو,
जिस पर चढ़ना नामुमकिन तकरीबन होता है, वहां पर भी ये चढ़ लेती है, चूंकि खुदा ने इसको खास किस्म की ये सलाहियत दी है। तो हबक्कूक का कहना है कि खुदा हमें भी ऐसी सलाहियत उस वक्त दे देता है जबकि हम इस बात के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं कि हमारे हालात तय नहीं करेंगे कि खुदा कौन है और वो कैसा है, बल्कि जो कुछ खुदा का कलाम कहता है, जो कुछ वो हमें बताया गया उसके बारे में, उसके मुताबिक हम करते हैं। और ना सिर्फ खुदा पर एक पैसिव किस्म का फेथ रखते हैं, बल्कि जब हम बदतरीन हालात में भी अपने खुदा में मसरूर रहते हैं, जब ये फन हम सीख लेते हैं, बारिश में नाचने का हुनर हम सीख लेते हैं, तो फिर खुदा आपको सलाहियत दे देता है कि बदतरीन हालात में ना सिर्फ कायम रह सकें, बल्कि आप उन सारे हालात पर गलबा पा सकें। और बज़ाहिर लगेगा, दुनिया को लगेगा कि शायद आप अभी गिरे और अभी गिरे, लेकिन खुदा आपको उन बदतरीन चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कायम रखेगा। तो मेरी दुआ है खुदा हम सभी को फजल दे कि हम ऐसा करते रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।